मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। 2025 से लेकर क़यामत तक का सफ़र 2025 शुरू हो गया और क़यामत जब आएगी आने ही वाली है, दूर नहीं है। 2025 से क़यामत तक का ये जो बीच में टाइम है, इस टाइम में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें ज़ाहिर होंगी, क्या क्या चीज़ें इस रूहे ज़मीन पर आपको आपकी आँखों से दिखाई देगी। ये कोई बात इंसान की बनाई हुई नहीं है या कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये कुरान और हदीसों में लिखी हुई है। ये चीज़ें उसी तरीके से होगी जो कुरान करीम और हदीसों में लिखा हुआ है। सटीक टाइम वक्त भी वही होगा, वही दिन होगा, वही समय होगा, वही घड़ी होगी, सब कुछ वही होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को आप लोग आखिर तक ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप याद रखें कि क़यामत का दिन हक है, यानी कि इस दुनिया में क़यामत ज़रूर आएगी। इसके बारे में कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये क़यामत कब आएगी, किस साल आएगी, इसके बारे में अल्लाह के सिवा कोई ही नहीं जानता है। ये एक ऐसा राज है कि अल्लाह पाक ने किसी भी फरिश्ते को या फिर किसी भी नबी को नहीं बताया है। एक रिवायत में आता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसका सही वक्त सिर्फ़ अल्लाह तबारक व ताला के पास है, लेकिन क़यामत की बहुत सारी निशानियाँ हदीसों में और कुरान करीम में मौजूद है। 2025 के शुरू होते ही कुछ निशानियां भी ज़ाहिर हो गई है, जिसको आज हम बताएंगे। जब इस रूहे ज़मीन पर बुरे तरीके से जुल्म फैलने लगेगा, नाहक सताया जाने लगेगा, गरीबों को या फिर यतीमों को परेशान, जलील या उनका हक मारा जाएगा, मतलब जुल्म आम हो चुका होगा, इंसानियत ख़त्म होने लगेगी। और आज के वक्त में ये चीज़ें हो रही है। आप लोग देख रहे हैं, चंद पैसों के लिए, 10,000 रुपयों के लिए लोग कत्ल कर दे रहे हैं। एक दूसरे से इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, जुल्म भी हर तरफ फैला हुआ है। तो ये चीज़ें इस वक्त में चल रही है। तो अब होना क्या है? अब वो वक्त बहुत नज़दीक है कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तशरीफ़ लाना, वो वक्त अब दूर नहीं है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कभी भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आएंगे इस रूहे ज़मीन पर, और उनको आना है और ये हक है, ये चीज़ लिखी हुई है। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो इमाम मेहदी के दौर में क्या होगा? बड़ी बड़ी जंगें होंगी, और ये जंगें बहुत ख़तरनाक जंगें होंगी। और आप लोग देख रहे हैं ना, जंग शुरू हो चुकी है। कहीं 2 मुल्क लड़ रहे हैं, कहीं 4 मुल्क लड़ रहे हैं, एक देश दूसरे देश से ये जंग कर रहा है। तो इमाम मेहदी का ज़हूर बहुत अनकरीब है, यानी दूर नहीं है। बड़ी बड़ी जंगें होगी, और ये जंगें इमाम मेहदी के साथ भी होंगी, और आखिर में फ़तह जो है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ही होगी। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फ़तह हो जाएगी, आप सारी जंगों को जीत लेंगे, उसके बाद में दज्जाल का उरूज होगा, यानी दज्जाल इस ज़मीन पर आ जाएगा। जब दज्जाल इस ज़मीन पर आ जाएगा तो वो ख़तरनाक किस्म के पूरे इस रूहे ज़मीन पर पूरी दुनिया में फितने फैलाएगा और फसाद फैलाएगा, और वो खुद को खुदा बताएगा। जब दज्जाल पैदा होगा तो उसको मारने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। आपको मालूम ही होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया गया है। फिर उस वक्त में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारा जाएगा।
تو وہ دجال کو قتل کریں گے، کیونکہ بری طریقے سے فتنے پھیلا رہا ہوگا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کر دیں گے، اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ یہ زمین کے کسی کونے سے یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا یا پھر ان کی کہانیاں سنی بھی ہوگی۔ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو یہ پورے روح زمین پر جو ہے تباہی مچا رہے ہوں گے، قتل عام اور بری طریقے سے چیزیں ہوں گی، تباہی مچانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اور جب برے طریقے سے تباہی مچا رہے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا یہ سب۔ اور جب یہ ساری چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایک بد دعا نکلے گی، اور وہ بد دعا اتنی خطرناک ہوگی کہ جب بد دعا نکلے گی تو ایک ایسی بیماری پھیل جائے گی جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا، اور یاجوج ماجوج جو ہے بے موت مارے جائیں گے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے پھیلے گی۔ پھر اس کے بعد میں زمین اپنی برکتیں نکالے گی۔ ہر چھوٹے بڑے کچے پکے محل، حویلی یا چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا۔ ہر گھر کے اندر اسلام پھیل جائے گا، اور اسلام اس روح زمین پر پورے طریقے سے پھیل جائے گا۔ اور جب پورے طریقے سے اسلام پھیل جائے گا، ہر گھر کے اندر داخل ہو جائے گا، تب اس روح زمین پر ایک عجیب قسم کا دھواں پھیل جائے گا، اور یہ دھواں جو ہے 40 دن تک ایسے ہی اڑتا رہے گا۔ لوگ حیران ہوں گے، اس وقت میں سمجھ ہی نہیں پائیں گے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اور جب یہ 40 دن تک دھواں پھیل رہا ہوگا، اس کے بعد میں سورج جو ہے مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا، اور جس دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا اس دن توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ انسان توبہ کرے گا بھی تو اللہ اس توبہ کو اس وقت کے بعد میں قبول نہیں کرے گا، یعنی جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اس کے بعد کتنی بھی توبہ کرے گا تو اس کی قبول نہیں ہوگی۔ یعنی جو سورج جو ہے مشرق کی بجائے مغرب سے جب نکلے گا تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور یہ وقت دور نہیں ہے، ان قریب ہے، بہت جلدی یہ وقت آنے والا ہے۔ تو اس کے بعد میں جو ہے مکہ کی پہاڑیوں سے عجیب و غریب قسم کا ایک جانور نکلے گا جس کا نام دبۃ الارض ہوگا۔ وہ جانور کے پاس ایک ایسی کیفیت ہوگی، اللہ نے ایک ایسی کیفیت اس جانور کو دی ہوگی کہ وہ انسانوں سے انسانی بھاشا میں بات کرے گا۔ حالانکہ وہ جانور انسانوں سے بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، وہ انسانوں سے بات کرے گا۔ پھر جب وہ انسانوں سے بات کر رہا ہوگا لوگ اور بھی زیادہ حیران ہو چکے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد میں ایک خوشگوار ہوا چلے گی اس پوری دنیا پر، اس پورے روح زمین پر ایک ایسی ہوا چلے گی، اس سے خوشبو آ رہی ہوگی تو خوشبودار ہوا چلے گی، اور جب خوشبودار ہوا چلے گی تو اس خوشبودار ہوا سے اللہ ایمان والے ہر انسان کو اس روح زمین سے اٹھا لے گا، یعنی ایمان اس روح زمین سے ختم ہو جائے گا۔ اس ہوا سے جو ہے ایمان والوں کی موت ہو جائے گی، وہ اس روح زمین سے فنا ہو جائیں گے، چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں جب ایمان اس دنیا سے ختم ہو جائے گا تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ جب اس روح زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا تو سور پھونک دیا جائے گا، اور جب سور پھونک دیا جائے گا تو اس کے بعد میں پھر آئے گی قیامت۔ قیامت کے بعد یہ دنیا ختم کر دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ دوبارہ دنیا بنائے یا نہ بنائے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ غیبی چیزوں کو جانتا ہے۔ قیامت تک کا سفر یہی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمیں اس دنیا سے دل نہیں لگانا ہے، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ تو کسی کا حق مت مارنا، کسی کو بے وجہ مت ستانا۔ 1 روپیہ بھی اگر
आपने किसी का मार रखा है ना, ये बात याद रखना, 1 रुपया तो बहुत दूर की बात है। अगर आपने किसी का 1 पैसा मार रखा है, हदीस में आता है कि 1 पैसे भी अगर आपने मार रखा है तो करीब 740 या 840 फ़र्ज़ नमाज जो आपने बाजमात पढ़ी होगी वो देनी पड़ेगी 1 पैसे के बदले। और अगर 1 रुपया मार लिया तो पूरी ज़िंदगी की नमाज चली जाएगी, फिर भी पूरी नहीं होगी। और कैसे तुम आसानी के साथ किसी के 100 रुपये और 1000 रुपये मार लेते हो, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते हो, किसी का हक मार लेते हो, किसी को सताते हो, किसी को दबाते हो, किसी कमज़ोर को दबाने की कोशिश करते हो, भाइयों का हक भी मार लेते हो, तो सोचो 1 रुपये की वहाँ पर बदला नहीं दे पाओगे। इस चीज़ का ख्याल रखो। तो ये है क़यामत तक का सफ़र। अल्लाह हिदायत दे, नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। इस वीडियो को दिल खोल कर आगे शेयर करते रहिएगा ताकि लोगों को जो है हिदायत पहुंच सके, नेक चीज़ें पहुंचे, उनकी आंखें खुल सके और सुधर सके। अगर एक भी बंदे ने अमल कर लिया, सुधर गया, तो आपको बहुत सवाब मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। प्यारे दोस्तों, इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इजाज़त चाहूँगा, इसी उम्मीद के साथ कि सासों ने वफ़ा की। तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।